अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि बुनियादी असूलों की कमेटी क्या थी और इसके क्या मकासद थे, क्या इसने रिपोर्ट्स पेश की, पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में क्या फ़र्क था और क्या इन रिपोर्टों में खामियां थीं कि इतनी मेहनत के बाद भी जब इसने रिपोर्टें बनाई तो कोई भी इन रिपोर्टों को मानने के लिए तैयार नहीं था। और इसके बावजूद ये जो कमेटी थी ये इम्पोर्टेंट क्यों थी, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी वीडियो मुझे नहीं मिली जो मुकम्मल तौर पर आपको समझा सके कि बुनियादी असूलों की कमेटी क्या थी और आने वाले वक्तों ने इस कमेटी में पाकिस्तान के आइन पर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर क्या असरात मुरतब किए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में मुझे जो मेहनत करना पड़ी है पिछले कुछ दिनों में इस वीडियो के ऊपर करना पड़ी है ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि यूट्यूब पे इसके मुताल्लिक जो वीडियोस मौजूद हैं, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करने वाले के अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। तो ये आप लोगों को बहुत आपके लिए लेक्चर सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा। आपसे गुजारिश है कि इसको आप कंप्लीट देखिएगा और सुनिएगा, और जहाँ समझ नहीं तो उसको आप बैक करके दोबारा भी देखिएगा। और मज़ीद अगर कुछ इशू तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कहीं कोई कमी या कोताही रह गई हो तो मैं दोबारा इसके ऊपर भी आपको रिकॉर्डिंग करके समझा सकूँगा। अच्छा, बुनियादी असूलों की कमेटी की अगर हम बात करें तो बुनियादी असूलों की कमेटी 12 मार्च 1949 को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कायम की। आपको पता है कि 12 मार्च को क्या हुआ था। इससे पहले एक वीडियो में बताया था ना कि करारदाद मकासद मंजूर हुई थी, और करारदाद मकासद में कहा गया था मंजूरी के बाद कि जी कुछ कमेटियां बनेंगी जो आइन साजी के काम में मुआवनत करेंगी दस्तूर साज असम्बली की। तो इसीलिए उसी दिन बुनियादी असूलों की कमेटी 12 मार्च 1949 को बना दी गई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने ये कमेटी कायम की। वो ख़ुद उसमें शामिल ना हुए, उन्होंने वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की हिदायत पर ये कमेटी कायम की, और इस कमेटी के कुल अरकान की तादाद 24 थी। 2 दर्जन यानी 24 लोग थे इस कमेटी में। इसके सरबराह थे मौलवी तमीज़ुद्दीन MT ख़ान साहब, जिनके बारे में और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बहुत सारे वज़ीर आज़म जो थे और जो बड़े पॉलिटिशियन थे वो लायर भी थे। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने भी लॉ का इम्तहान पास किया हुआ था, आपको पता है। और इसी तरह लियाक़त अली ख़ान जो थे और दीगर बहुत सारे लोग, यहाँ डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, तो अक्सरियत इन लोगों की थी जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ था, तो कानूनदान थे। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है उन्होंने असम्बली के लिए बड़ा कुछ काम किया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम का वक्त भी ज़ाया किया। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन एक हीरो बन गए, उनके दामन पर बस एक ही जो लोग हैं वो ये सवाल उठाते हैं उनके उस हवाले से कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ने इस बुनियादी असूलों की कमेटी की सरबराही तो की लेकिन कोई काम नहीं किया उसने। बाकी काम उसने किए लेकिन यहाँ पे आइन साजी के काम में कोई उसने ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। बहरहाल हो सकता है कि इतने हालात शदीद ख़राब हों कि वो काम ना कर सकते और उनको कई माज़ों पर काम करना पड़ रहा हो, ये भी तो इशू है ना। तो बहरहाल मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब इसके सरबराह थे, लियाक़त अली ख़ान इसके नायब सदर थे। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने ये कमेटी कायम की लेकिन वो ख़ुद उसमें शामिल नहीं थे। इसका मकसद ये था कमेटी का कि वो दस्तूर साजी के लिए बुनियादी असूल मुरतब करे जो दस्तूर साज असम्बली की मदद करें, यानी ऐसे असूल बनाए जाएं जो कि दस्तूर साजी के लिए बुनियादी असूल हों। इसीलिए इस कमेटी को बुनियादी असूलों की कमेटी या बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी कहा जाता है। अप्रैल 1949 में यानी 1949 में 2 मीटिंग मुनक्किद की इस कमेटी ने, और 3 ज़ैली कमेटियाँ बनाई, यानी कि सब कमेटीज़ बनाई कि ये कमेटियाँ फ़लाँ फ़लाँ काम करेंगी। पहली कमेटी का काम अज़ीज़ तलबा ये था कि सूबाई और वफाकी सतह पर आइन साजी में मदद करेगी और इख्तियारात की तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के हवाले से ये कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी।
यानी दस्तूर साज असम्बली ने बुनियादी असूलों की कमेटी बनाई और बुनियादी असूलों की कमेटी ने अपनी 3 और मज़ीद कमेटियाँ बनाईं, जिसमें पहली कमेटी का काम था कि सूबाई और वफाकी सतह पर आइन साजी में मदद करेगी और इख्तियारात की तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के हवाले से ये हमें सिफारिशात देगी। दूसरी कमेटी जो थी उसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो एडल्ट फ्रेंचाइज़ पर काम करे। एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब ये होता है, एडल्ट कहते हैं बालिग को, और एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब ये होता है कि बालिग राय दही, यानी जो वोट है उसके लिए, इलेक्शन के लिए कि कौन से लोग वोट देंगे, उस हवाले से काम करेगी। और तीसरी कमेटी का काम था अदालती उमूर के हवाले से कि वो पाकिस्तान की जुडिशरी के क्या इख्तियारात हों, क्या उसके ज़िम्मेदारियाँ हों, इस हवाले से वो इनकी मदद करेगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक अजीज़ तलबा आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट, इसकी 2 रिपोर्ट्स हुई, ठीक है। पहली रिपोर्ट को भी लोगों ने नापसंद किया और दूसरी को भी नापसंद किया। जिन लोगों ने पहली रिपोर्ट को नापसंद किया, दूसरी रिपोर्ट को किसी हद तक उन्होंने पसंद किया, और जिन्होंने पहली रिपोर्ट को पसंद किया उन्होंने दूसरी रिपोर्ट को पसंद नहीं किया। अब इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट 28 सितंबर 1950 को पेश की, यानी 28 सितंबर 1950 को फर्स्ट रिपोर्ट इसने प्रेजेंट की। अगले दिन ये रिपोर्ट डॉन अखबार में शाया हुई, लेकिन उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पर ईस्ट पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में। वजह क्या थी इस मुखालफत की? हम पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पहली कमेटी थी उसमें कहा गया कि पहला एक पॉइंट था कि पाकिस्तान एक वफाक होगा और वाहिद सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी। अब देखें कि बाद में मोहम्मद अली बोगरा ने फिर कहा था कि जी बंगाली को भी हम सरकारी ज़ुबान बनाएंगे जब ये हुकूमत चली गई, लेकिन इस कमेटी ने ये कहा था कि पाकिस्तान की वाहिद सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी, जिसकी वजह से बंगालियों ने इसे तनकीद का निशाना बनाया। इसका एक अहम पॉइंट ये भी था कि करारदाद मकासिद को जो अगला आइन होगा पाकिस्तान का, उसकी तमहीद के तौर पर शामिल किया जाएगा और इसके जो असूल हैं वो रियासत की रहनुमाई के लिए मंजूर कर लिए गए थे। एक और पॉइंट ये था कि रियासत का सरबराह एक मुसलमान होना चाहिए और उसे वफाकी मुकन्ना के दोनों ईवानों से 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाना चाहिए। अब इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि क्या डिस्कशन हुई और क्यों लोगों ने इसके ऊपर, इस पॉइंट पर भी एतराज़ उठाया। आपको मैंने बताया ना कि बंगाल की कुल आबादी का 22% हिंदू थे, ज़्यादा तादाद थी। यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू थोड़े से कम थे, लेकिन जब दोनों हिस्सों को इकट्ठा मिलाया जाता तो हिंदुओं की आबादी जो थी कोई 15% बन जाती थी ओवरऑल। तो 15% हिंदू हैं, 85% मुसलमान हैं। तो इन 85% लोगों को ख़तरा क्या था 15% हिंदुओं से, बेचारों से। तो इसलिए आगे इसके ऊपर एतराज़ात उठे, वो हम आगे चलते हैं, बताते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि हाउस ऑफ पीपल में यानी ईवान ज़ेरी में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लिए जो सीटें हैं वो भी होनी चाहिए, ये सिफारिश की गई। अच्छा, इस फार्मूले ने मगरबी पाकिस्तान की छोटी इकाइयों को, छोटे सूबों को बड़ी अहमियत दी। वफाकी यानी कि जो पंजाब था ना, इस मगरबी पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, सरहद, ये छोटी रियासत थी ना, रकबे के एतबार से बड़ा इलाका था, लेकिन आबादी के एतबार से बंगाल अहम था, उनकी आबादी ज़्यादा थी। तो वफाकी मुकन्ना 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी, ये कहा गया। हाउस ऑफ यूनिट्स यानी कि ईवान बाला 100 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिन्हें सूबाई असम्बलियों के अरकान ने मुंतखब करना था। ये कहा गया कि मशरक़ी पाकिस्तान या मशरक़ी बंगाल की जो मुकन्ना है उसको अपनी जो मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल है उस एतबार से 60 अरकान का इंतखाब करना था, यानी
جو ایوان بالا ہے وہاں سے 60 ارکان ہوں گے اور ایوان زیریں سے 40 ارکان ہوں گے مغربی حصے سے، تو ملا کے 100 ہوں گے، جبکہ ایوان عوام یا ایوان زیریں کو حقیقی اختیار حاصل تھا اور کہا گیا کہ اس میں 400 ارکان ہوں گے، 200 ارکان مغربی پاکستان سے اور 200 مشرقی پاکستان سے، اور ان کا انتخاب بالغ رائے دہی کے ذریعے ہوگا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات تھی کہ دونوں ایوانوں کا انتخاب 5 سال کے لیے ہونا تھا، اور کہا گیا کہ ریاست کا جو سربراہ ہے وہ صدر پاکستان کہلائے گا، جو دونوں ایوانوں سے منتخب ہوگا، اور وہ وزیر اعظم کے مشورے سے کام کرے گا، یعنی صدر کے اختیارات محدود ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ بجٹ اور مالیاتی امور جتنے بھی ہیں وہ دونوں ایوانوں میں بحث کے لیے پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا، صدر کو ایک اختیار دیا گیا، ذمہ داری دی گئی یا پاور دی گئی کہ جب وفاقی مقننہ کا اجلاس نہیں ہوا یا نہ ہوا تو ریاست کا سربراہ آرڈیننس جاری کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ ریاست کا سربراہ یعنی جو صدر پاکستان ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے پر یا اس کے مشورے سے کسی بھی وقت ایوان زیریں کو تحلیل کر سکتا ہے، یعنی جو لوئر ہاؤس اس کو برخاست کر سکتا ہے، تحلیل کر سکتا ہے، اور دونوں ایوانوں کے نمائندگان یعنی ایوان زیریں اور ایوان بالا کے نمائندگان متفقہ رائے سے صدر کو بھی ہٹا سکتے تھے، صدر کو بھی ہٹا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا، کہا گیا کہ اس کی تقرری ریاست کا سربراہ یعنی صدر پاکستان کرے گا، اور جو دیگر جج ہیں ان کی تعداد 6 تک ہوگی، تو وہ بھی سربراہ مملکت یعنی صدر پاکستان ہی کرے گا، لیکن وہ چیف جسٹس کی صلاح سے اس کے مشورے سے کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی سروس کو گارنٹی دی جائے گی اور کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا یا ان کو نچلے درجے پر نہیں لایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ کچھ ایسی طاقتیں یا ایسے اختیارات یا ایسی پاور جو آئین میں کہیں ذکر نہیں ہوا یا کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ جن کو صوبے استعمال نہیں کر سکتے وہ پھر وفاق اس کو استعمال کرے گا۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہی گئی کہ اسلامی اقتدار کے تحفظ کے لیے جو ملک کا صدر ہوگا وہ ایک اسلامی بورڈ قائم کرے گا جو علماء کرام پر مشتمل ہوگا، اور صوبوں کے گورنر پھر دیکھیں گے کہ ملک میں قرآن و سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے یا کوئی کام قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ اب یہ تو تھے اس کے پوائنٹس، مین پوائنٹس پہلی رپورٹ کے، جس سے آپ سمجھیں کہ ادھوری رپورٹ تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مزاحمت کے شدید طوفان آ گیا، اس سے اسلام کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غیر جمہوری ہے، کچھ نے کہا کہ یہ نظریہ پاکستان کے منافی ہے۔ اب لوگوں کی باتوں میں وزن بھی تھا۔ ایس سی چٹوپادھیا، یہ وہی ایس سی چٹوپادھیا ہیں جنہوں نے قرارداد مقاصد کی بھی مخالفت کی تھی۔ اب ایک دفعہ پھر اس نے مخالفت کی۔ اس کا پورا نام سرس چندرا چٹوپادھیا تھا، لیکن اس کو ایس سی چٹوپادھیا یا صرف چٹوپادھیا صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو لیکن دونوں مواقع پر اس کی تنقید میں فرق تھا، کیونکہ پہلے قرارداد مقاصد کے موقع پر اس نے تنقید مذہب کی بنیاد پہ کی تھی کہ ریاست کو مذہبی ریاست کیوں بنایا جا رہا ہے، اور اب اس نے تنقید سیاست کی بنیاد پر کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کو مغربی حصے کا محتاج بنا دیا جائے گا، کیونکہ ایوان زیریں میں مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ اور نشستیں کم ہیں، یعنی کہ 200 نشستیں ایسٹ پاکستان کو، 200 ویسٹ کو دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری تو آبادی 55% ہے، یہ 54% ہے،
पंजाब और सिंध और इन केसों की आबादी 46% है, तो हमें सीटें कम दी जा रही हैं। और इस तरह जो बंगाल के लोग हैं उनकी मेजॉरिटी को कन्वर्ट किया जा रहा है माइनॉरिटी के अंदर, यानी बंगालियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। इसके अलावा बंगालियों को एतराज़ था कि सिर्फ उर्दू ही सरकारी ज़ुबान क्यों है, बंगाली भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मजबूत मरकज़ पर भी एतराज़ था कि वफाकी हुकूमत इतनी मजबूत होगी तो उसकी वजह से सूबाई खुद मुख्तारी कमज़ोर होने का ख़दशा है। तो एक तरफ तो ये मसल, दूसरी जानिब जनाब उलमाए कराम भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसमें जनाब कोई हमें ख़ास ताकत नहीं दी गई और मुल्क को सही मायनों में इस्लामी रियासत नहीं बनाया गया। उन्होंने जनाब अपना कन्वेंशन बुलाया और 22 नुकात पेश कर दिए कि हमारे ये मुतालबे हैं। लेकिन इससे बड़ी ख़तरनाक बात क्या हो सकती थी कि 4 अक्टूबर 1950 को नवाए वक्त अखबार ने इसे, यानी जो बुनियादी असूलों की रिपोर्ट थी, उसे अवाम की ग़ुलामी का चार्टर करार दे दिया कि ये अवाम की ग़ुलामी का चार्टर है। इस कदर तनकीद की वजह से लियाकत अली ख़ान ने इस कमेटी की इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और बुनियादी असूलों की कमेटी को कहा कि दोबारा इस पर काम किया जाए और इसे रिवाइज़ किया जाए। लियाकत अली ख़ान ने मज़ीद कहा कि एक और कमेटी बनाई जाए, ज़ैली कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी आवाम से राय ले, उनसे पूछा जाए कि आवाम क्या चाहते हैं। इस मकसद के लिए एक और कमेटी बना दी गई और उसका कमेटी का सरबराह बनाया गया सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब को। 16 अक्टूबर 1951 को, यानी कि अगले 10-12 दिन बाद, लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। जबकि अगले साल जुलाई 1952 में सरदार अब्दुल रब निश्तर ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी, किसको? बुनियादी असूलों की कमेटी को, और बता दिया कि अवाम क्या चाहते हैं, जो भी अवाम चाहते हैं वो सारी अवाम की राय बता दी गई। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों हम आगे चलते हैं। बुनियादी असूलों की कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली, तैयार कर ली, दूसरी रिपोर्ट। उसने ये पेश करनी थी 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को दस्तूर साज असम्बली के सामने ये रिपोर्ट पेश करनी थी। अभी वो रिपोर्ट पेश होनी थी, चंद मिनट पहले ऐन आखिरी वक्त पर इस रिपोर्ट पर कुछ अपने ही लोगों ने, इसी कमेटी के, बुनियादी असूलों की कमेटी के जो 24 लोग थे, उनमें से 1-2 मेंबरान ने कहा यार इसमें ये थोड़ा सा मसला हो गया है, अभी पेश नहीं करो, ये चीज़ें भी सेट कर दो। तो फिर उन्होंने इसको पेश नहीं किया और मज़ीद काम किया, लेकिन इतना काम नहीं था और थोड़ी सी गलतियां थी और 1 महीने से भी कम टाइम में इस कमेटी ने अपनी एक मीटिंग मुनक़िद की। ये मीटिंग थी 19 दिसंबर 1952 को और कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सब ने कहा जी इसको पढ़ लें, देख लें, अपने अपने साइन कर दें ताकि किसी को शक न रहे। तो इस पे तमाम लोगों ने साइन कर दिए और 2-3 दिन बाद 22 दिसंबर 1952 को 1952 को ये रिपोर्ट दस्तूर साज असम्बली में पेश कर दी गई। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी और आखिरी रिपोर्ट को भी कोई पजीराई नहीं मिली। इसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। क्या निशाना बनाया गया? पहली रिपोर्ट की तरह इस पर भी तनकीद की गई, लेकिन इस बार तनकीद पंजाब से हुई। पहले हुई थी बंगाल से, अब ज़्यादा हुई पंजाब से। उसने वफाक के फार्मूले को नाकिस समझा कि ये वफाक का फार्मूला ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ईवान ज़ेरी में मुख्तलिफ इकाइयों के लिए मसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए और दोनों ईवानों के लिए यकसा इख्तियारात होने चाहिए। बुनियादी असूलों की कमेटी और वफाकी काबीना में शामिल पंजाब के अरकान ने इस फार्मूले को नापसंद किया, चूँकि उन्हें लगता था कि मशरक़ी पाकिस्तान आसानी से मगरबी पाकिस्तान पर गलबा हासिल कर लेगा, कि कहीं बंगाली हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं, चूँकि उनकी आबादी ज़्यादा है।
اس کے علاوہ اسلام کو نافذ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا نا. قرارداد مقاصد کو خصوصی اہمیت دی گئی کہ اسے آئین کے ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی قوانین قرآن اور سنت کے خلاف ہیں یا قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے ان کو تبدیل کیا جائے، ان کو ریوائز کیا جائے اور اسلام کے مطابق ڈھالا جائے. اور یہ کام کرنے کے لیے علماء کا بورڈ یہ کام کرے گا. اس کے علاوہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ مسلمانوں اور غیر مسلم شہریوں کے لیے الگ الگ انتخابات جو ہے وہ منعقد کیے جائیں. جداگانہ انتخابات کی سفارش کی. اچھا، اس رپورٹ نے ایوان زیریں کو ایوان نمائندگان کا ایک کمزور سا حصہ بنا دیا. حالانکہ ایوان نمائندگان جو ہے یا ایوان زیریں ہیں اس کو طاقتور ہونا چاہیے. اس ایوان کی افادیت ہی ختم ہو گئی، کم ہو گئی. اور یہ بھی کوئی حل نہیں نکالا گیا کہ بھائی اگر مشترکہ اجلاس میں کوئی تنازع ہو گیا دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں تو کیسے مسئلے کو حل کیا جائے گا. اور ایک بڑی خامی یہ تھی کہ مسودے میں اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا کہ مشرقی بنگال ملک کی اکثریت پر مشتمل ہے. مغربی پاکستان کے پاس ملک کی زمین زیادہ ہے لیکن آبادی کم ہے، تو مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی کو نظر انداز کیا گیا. اچھا، جو مذہبی رہنما تھے وہ بھی اس ان تجاویز سے مطمئن نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ جی اسلامی جو ہے نا حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، تو اس وقت اس کمیٹی نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو علماء اس کے خلاف تھے. جولائی 1952 میں یعنی جولائی 1952 میں لاہور میں مسلمانوں کی مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ جتنے بھی احمدی ہیں، قادیانی ہیں، ان کو کلیدی عہدوں سے کی پوسٹوں سے ہٹا دیا جائے. جو طاقتور سیٹیں اس سے ان کو ہٹا دیا جائے. اور اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے ظفر اللہ خان، وہ بھی قادیانی تھے. تو یہ جھگڑے یہاں چل رہے تھے. یہ بات بہت دلچسپ بھی تھی اور قابل افسوس بھی تھی کہ ریاست کے سربراہ یعنی صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. دستور ساز اسمبلی کے رکن سردار شوکت حیات نے اس بات کی مخالفت کی. قرارداد مقاصد کی سب سے بڑی مخالفت تو بی کے دتا اور چٹوپادھیا نے کی تھی نا، ایس سی چٹوپادھیا نے. لیکن اب سردار شوکت حیات بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا. اور انہوں نے بڑی زبردست دلیل پیش کی. وہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان کے 85% مسلمان، کتنے؟ پاکستان کے 85% مسلمان شہری مسلمانوں میں سے کسی کو صدر نہیں بناتے اور وہ 15% ہندو آبادی میں سے کسی بندے کو ملک کا صدر بنا دیں، تو وہ جو صدر ہوگا جو 15% ہندو آبادی میں سے ہوگا وہ یقینی طور پر کوئی عظیم صوفی ہوگا، کوئی عام آدمی نہیں ہوگا. تو اس طرح جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی اس نے کوئی خاطر خواہ جو کردار تھا وہ ادا نہ کر سکی. اور بہرحال انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں جو محمد علی بوگرہ نے اپنا بوگرہ فارمولہ بنایا، اس نے پھر دیکھا تھا کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی تو صرف اردو کو قومی زبان کا درجہ دے رہی ہے، تو انہوں نے بوگرہ فارمولے میں کہا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا. اور 1956 کے آئین میں یہ درجہ دیا بھی گیا. لیکن اس وقت بنگالی جو لوگ تھے وہ بہت بکھر چکے تھے اور وہ قوم جو تھی وہاں سے نکل چکی تھی، چونکہ اس وقت ان کا مطالبہ ماننے میں بہت دیر ہو چکی تھی. تو آج تک اتنا کافی عزیز طلباء. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.